Jesús no murió para darte valor. Él murió porque tú eras valioso. El reino de Dios está aquí ahora mismo. Pero el texto que leemos en estas lecciones es el siguiente. But the text that we read in this series is the following Que one. está en San Juan 8. It's in John chapter 8. Y es bien importante. And it's so very En important. cada lección lo hemos leído. We've read it for every lesson, the beginning of every lesson. Y entonces repasamos And then we go over por su significado tan fuerte. and we repeat it because of its strong significance. 8:31. 8:31. En cada lección nos detuvimos un poquito And every lesson we stop a little bit here. en esto, pero vamos a avanzar para llegar al punto donde nos detuvimos en la lección anterior. But today we're going to move forward so we can reach the point where we left off. 8:31 de Juan. 8:31 of the book of Dijo John. entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Then Jesus said to the Jews who believed him, if you abide in my word, you are my disciples indeed. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. And you shall know the truth, and that truth shall make you free. Si permanecieres en mi palabra, If you remain in my word, llegaréis a ser. you will become. Llegaréis a ser. You will become. Si permanecieres. If you remain. No es cuestión de entrar nomás a una congregación It's not about just entering a O solo congregation aceptar. or just y accepting decir yo entré al reino. and saying, I've entered the Y kingdom. luego dice conoceréis la verdad. But it says later you will know the truth. A veces sin querer muchos decimos Sometimes without really la wanting verdad te hará to, libre, la verdad te hará libre. some will say the truth shall set you free. Pero eso no es el texto. But that's not the scripture. El texto dice primero The scripture first says, conoceréis. you shall know. Porque la verdad puede estar en muchos libros, Because the truth can be in many books, en muchos programas de televisión, de radio, many television and radio en la programs, Biblia. in the Bible. Pero si yo no conozco, But if I don't know it, no seré libre. I won't be free. No es cuestión de decirle a la gente la verdad te hará libre. It's not about telling people the word will set you free. ¿Cuál verdad? What truth? La que tú conoces. The truth that you know. Mientras que no conoces. As long as you don't know No te it, hará libre. it will not make you free. Mire lo que este texto dice aquí luego de Jesús mismo. Let's look at this next scripture, what it says about Aquí Jesus son palabras himself. muy fuertes. These are very strong words. El apóstol que recibió esta revelación, The apostle that received this revelation, Hebreos 5, 7 al 9. Hebrews 5, 7, and 9, Y Cristo en los días de su carne, who in the days of his flesh, hablando de Cristo, speaking regarding que vivió Jesus, dentro de un cuerpo llamado Jesús, that lived within a body named esos Jesus, 33 años y medio eran los días de su carne. those 33 and a half years was the time of his Bien flesh. importante esto, This is very porque important nosotros también tenemos unos días en nuestra carne que viviremos, because we also will have days in our flesh that we will live. pero después que terminamos, el espíritu, nuestro hombre interior sigue viviendo. But after we've done this portion, our spirit man continues to live. Y él en esos días de su carne, And in those days of his flesh, su cuerpo tenía batallas. his body or his flesh had challenges. Dice, ofreciendo ruegos con gran clamor y lágrimas al que le podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Who, when he had offered up prayers and supplications with cries and tears to him who was able to save him from death, and he was heard because of his godly fear. Y el verso 8, Verse 8 says, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. though he was son, verse 8, yet he learned obedience by the things which he suffered. Imagínese el Hijo de Dios aprender obediencia. Can you imagine the Son of God having No to está learn hablando del obedience? Cristo, del interior, no está hablando de él, era Dios. He's not talking about the Christ within him, that Pero was su God, carne. but his flesh. Más de una vez tenía que controlarse More than once it needed to be por la controlled conducta de la gente, because of everyone's de cómo lo conduct trataban. and how they treated him. Él sabía que podía descender fuego del cielo y eliminar a todos. He knew that he could bring fire down from heaven and eliminate Pero él no everyone. vino a destruir, sino a sanar, a salvar. But he didn't come to destroy, but he came to heal and Mire restore. el verso 9. Verse 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. And having been perfected, he became the author of eternal salvation to all who obey him. Vino a ser, He became. permaneció y llegó a ser. He remained and he later became. Permaneció y llegó a ser. ¿Cuánto He dicen amén? remained and he became. Muy importante, miremos este.
Estos textos usamos en cada lección porque son de alto significado. We've used these scriptures in every series because they have so much significance. Hemos enseñado específicamente de la historia. We've specifically taught about this story. Pero más allá de la historia, But more than just the story, lo que aquí vamos a leer what we're going to read here incluye para todo tipo de estudio que usted haga. includes for any type of study you may Para do. estudiar su propia vida, So you can study for your own su life, trabajo, for your work, lo que usted emprenda. whatever you start. Este texto tiene algo grande para usted. This scripture has something powerful for Aquí el you. Espíritu habló a Felipe y le dijo, acércate, júntate a ese carro, verso 29 de Hechos 8, Acts 8:29. Then the Spirit said to Philip, "Go near and overtake this chariot." verso 30, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Verse 30. So Philip ran to him and heard him reading the prophet Isaiah and said, "Do you understand what you are reading?" Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. And he said, "How can I unless someone guides me?" And he asked Philip to come up and sit with him. El texto es, ¿entiendes lo que lees? The scripture here, do you understand what you are reading? ¿Entiendes para qué existes? Do you understand why you exist? ¿Entiendes para qué es la familia? Do you understand what family is for? ¿Entiendes para qué se nos dejó la Biblia? Do you understand why the Bible was left for us? ¿Entiendes lo que lees? Do you understand what you read? ¿Lo lees como un libro religioso? Do you read it as a religious book? ¿O buscas la vida de Dios en ese libro para tu vida? Or do you look for the life of God inside of that book for your ¿Entiendes? life? Do you understand? Ese hombre fue honesto. That man was honest. ¿Cómo puedo si nadie me enseña? He said, "How will I know if no one Y teaches me?" podemos ver que lo que pasó cuando Felipe subió al carruaje, And we can see what happened when Philip came up el aboard resto de la his chariot. historia termina fabuloso. The rest of the story ends tremendously. Cuando se registra When it's registered que él oyó el evangelio, that he heard the good Felipe le news, predicó, Philip preached to him, actuó en las palabras que oyó de Felipe. and he acted on the word that Y he de heard rep- from Philip. De repente Felipe desaparece. Then all of a sudden Philip disappears. Y en uno de los textos finales de la historia está escrito así. And in one of the last scriptures of this story, it is Y said este this way, hombre se fue a su tierra gozoso. that this man returned to his land Este hombre se joyful. fue a su tierra gozoso. This man returned to his land joyful. Una cosa que yo me propuse en mi corazón, One thing that I've made Como up my mind in my maestro de la heart Biblia. as a teacher of the word, donde quiera que me paro, que tenga gente enfrente de mí, wherever I stand when I have people in front of o me, tenga un micrófono o una cámara, or if I have a camera or a microphone, quiero que la gente que me oiga I want the people that hear me, se vaya gozoso, I want them to leave joyful porque entendió, because they've understood. porque entendió, Because they've understood. Porque entendió. Because they've understood. porque la peor cosa es no entender. The worst thing that can happen is that you don't No understand. It's to not Las understand. peleas matrimoniales no te entendí. In arguments in a marriage, the worst thing is I didn't understand De you. soluciones de negocios, de sociedades no nos entendimos. In business, the same. When there's issues, we didn't understand each other. Misunderstanding. There are misunderstandings Te there. malentendí. We misunderstood. Todos esos problemas. All of those El problems. Espíritu Santo nos dice, The Holy Spirit says to usted us, venga aquí you come here y no se vaya and do not go sin haber entendido. without understanding. Pero hay cosas que no puedo entender del todo. But there are things that I won't understand Haga como completely. los de Berea, que está escrito en la Biblia. Do what they did in The Bereans. Bereans in the Bible. Cuando se fueron a la casa, When they went back home, revisaban en la Biblia si lo que Pablo dijo era así. they went over the scripture to make sure what Paul said was true. Si tiene preguntas, tome nota. If you have questions, write them down. Hable con algunos de los líderes. Speak with one of the leaders. Porque lo que más me dolería a mí, Because what would hurt me the very predicar por most un año, would be to preach for a year, 10 años, 10 years, 30 años, 30 years, y que haya gente que no entendió. and that there still are people that did not understand. El propósito del mensaje de Cristo y su reino The purpose of Christ's message and his kingdom es que la gente lo entienda. is that people would understand it. Este dicho muy fuerte, la palabra de Dios debe ser número uno en la vida de cada hijo de Dios. This is a very strong saying. The word of God should be number one in the life of every child of God. Escuche bien. Listen carefully. ¿Para cuántos de ustedes honestamente la Biblia, la palabra de Dios es número uno? How many of you can honestly say that the Puede word of levantar la God mano is todo que number para one usted in es your número life? uno. Raise your hand if you can honestly say it's number Escuche one bien in your esto. life. Ahora, hay una palabra que está escrita, Now there is a word that is que written estamos estudiando. that we're studying. Leímos unos textos, We read some pero scripture, también hay otra palabra but then there's another que word quizás es para ti, that perhaps it's que for you, quizás no está en la Biblia. that perhaps it's not Yo written in digo the así, Bible. And I'll say the No solo la following. que está escrita en la Biblia,
Not only the word written in the Bible, sino la que te habla el Cristo que vive en ti. but also the one that the Christ that lives within you Ese speaks to you. Espíritu Santo que inspiró la Biblia. That Holy Spirit that Ahora, inspired the Bible vive en ti. now lives within you. Y hay un texto quizás que no existe en la Biblia. And there's a scripture that perhaps doesn't exist in the Estoy Bible. seguro que en tu ciudad, sea Los Ángeles, sea Covina, I'm sure that in your city, Los Angeles or Covina, que el Espíritu Santo te diga, vete a un hospital y ve a orar por alguien. that the Holy Spirit may lead you and speak to you and tell you to go to a hospital No and hay pray un for texto. someone. There isn't Pero scripture for sigue that. siendo palabra de Dios, But it continues being the word del of autor God, de la Biblia. from the author of the que vive dentro Bible de that ti. lives within ¿Cuánto you. dan gracias a Dios How por many eso? thank God for Eso es that? importante. That is very Hágale important. caso a la voz interna. Listen to that internal Él voice. decidió vivir en ti. He made that decision to live No within you. ignores. Do not ignore En los it. matrimonios, lo peor que pasa, In marriages, the worst thing that can en happen, consejería, in y counseling, aún a nosotros los pastores. and even to us pastors. Estamos en un programa de televisión o algo, We could be on a television program, y la esposa le habla. and their wife can speak to Está them. presente ahí She's present y there, es ignorada. and she's ignored. ¿Cuánto más a Cristo que está entre nosotros? How much more Christ that lives within us? Lo ignoramos. We ignore him. Esa palabra That que word está escrita, that is hay written, que estudiarla, we must study it. hay que masticarla, We must chew on it. pero también But also, la que Él nos habla diariamente, the word he speaks to us porque Él nos daily. quiere dirigir diariamente en Be- nuestro día. Because he wants to lead us daily in our lives. En San Juan 1:29, donde cerramos la lección, John. la lección pasada. John chapter 1 verse 29 is where we ended the lesson last time we were Aquí donde Juan together. introduce a Jesucristo This is when John introduces Jesus y lo Christ, introduce de esta manera. and he introduces him in the El following siguiente way. día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Verse 29, the next day John saw Jesus coming towards him and said, behold, the Lamb of God who takes away the sin of the Fíjese qué world. fuerte esa palabra. Look at how strong this word is. No es solamente, no es solamente que cubre los pecados He didn't just cover sin, o perdona los pecados, he didn't just forgive sin, sino el que venía a removerlo. but he was the one that came to remove, to take it Escuche bien away. esto. Listen to this carefully. Y cuando cerramos de esa forma en la lección anterior, And when we closed the most recent teaching that way, durante la semana estuve meditando during the week I was y meditating. quiero compartir con ustedes unos textos fuertes And I want to share some key scripture with you that are very donde la strong. ley antigua, el antiguo pacto, Where the law of the older time or the Old Testament, no podían los sacrificios de animalitos quitar el pecado. the sacrifice of animal was not enough to remove or cover the sin. Los animales, eso era una sombra de lo que venía. These animals that were being sacrificed were merely a shadow of what was to come. No podían quitar. They could not remove it. Por eso era necesario que venga el Hijo de Dios. That is why it was necessary that the Son of Y God came. miremos estos versículos. And let's look at these verses La in the historia en el scripture. libro de Hebreos, The story in the book of Hebrews, o el que escribió la carta a los Hebreos, or the one that wrote the letter to the Hebrews, es muy importante. is very important. A mí me encantaría un día hacer una clase, o sea, una serie completa de Hebreos del 1 hasta el final. I would like to one day do a series on the book of Hebrews from the first chapter all the way through the end. Pero por causa de tiempo, hoy tomamos algunos selectos textos para explicar lo que leímos en Juan 1:29. But because of time, we're just going to take a couple of scriptures to connect with what we closed with last week. Y verso 28 de Hebreos 7. Verse 28 of chapter 7 of the book of Hebrews. Porque la ley constituyó sumos sacerdotes como a débiles que hombres. For the law appoints as high priests men who have weakness. ¿Cómo era en la antigüedad la ley? How was it in the old times in Los the law? sacerdotes que eran puestos aquellos entonces, ¿cómo eran? Hombres que débiles. These high priests that were placed and appointed were weak, had weaknesses. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto, ¿para cuándo? Para siempre. But the word of the oath which came after the law appoints the Son who has been perfected forever. ¿Era débil? ¿Era imperfecto? Was he weak and imperfect? No, era como perfecto. No, he was perfect. Y miremos un poquito más. Let's read a little bit further. Hebreos 8:1. Hebrews chapter 8 verse 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos.
Now, this is the main point of the things we are saying. We have such a high priest who is seated at the right hand of the throne of the majesty in the heavens. Esta carta que se escribió a los hebreos This letter that was written to the Hebrews era muy importante was very important porque esos hebreos, because those Hebrews, algunos de ellos empezaron a aceptar al Señor some of them began to accept the Lord y empezaron a ser perseguidos. and they began to be persecuted. Algunos de ellos retrocedían. Some of them would give up or walk backwards O in sea, that. algunos de ellos, sea que escribió Pablo, o sea Apolos que escribió esta carta, o sea Pablo o Apolos que escribió esta carta, So Paul or Apollos that wrote this letter trataban de ser específicos para ellos tried to be very specific for that group of people porque ellos entendían los sacrificios de animales. because they understood the sacrifices that were done of animals. Y algunos de ellos no podían creer en Cristo And some of them could not believe in Christ porque no vino como eran los sacerdotes de sus días. because he didn't come as the priest of that time, that the Entonces priest would at that habían time. conflicto en sus mentes So in their mind there was a lot of y el conflict. escritor trataba de aclarar lo mejor posible. And the writer was trying to clarify this the best that he Ahora mire could. aquí qué fuerte versículos 6 y 7 del capítulo 8 a los hebreos. Verse 6 and 7 of chapter 8 of the book of Hebrews. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. But now he, speaking of Jesus, has obtained a more excellent ministry, inasmuch as he is also mediator of a better covenant, which was established on better promises. Mejor pacto Better covenant con mejores promesas. with better promises. Lo otro tenía promesa de sombra a lo que venía. The others offered promises of foreshadowing of what was to come. Ahora mire verso 7 que fuerte. Look at how strong verse 7 is. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. For if that first covenant had been faultless, then no place would have been sought for a second. Escuche esto. Listen very carefully to Hoy hay this. mucha gente que a veces quiere judaizar a la gente. There are people that still want to promote Judaism to the people. Hay que amar a esa gente We must love these y people presentarle al rey and present to them the que king, vino a ellos primero. that he came to them Nunca first. despreciar a nadie. We never belittle anyone. Pero quiero que vea But I want you to que see ese sistema terminó that system was done with. y entró un nuevo pacto. And a new covenant Y un came nuevo in. pacto que no necesita matarse animalito cada mes o cada año, And a new covenant that didn't need or require the sacrifices of animals every month or year. sino que era una vez para But siempre. it was once and for all. Y por eso no hay que revivir lo antiguo, And that's why we must not relive what was done in the past. sino enseñar de tal modo que se entienda lo que es el nuevo y la But gracia. instead we must teach what is now and present and in regards to grace. Mire verso 8 ahora, capítulo 8, versos 12 y 13. Verse 12 and 13 of that same chapter, chapter 8. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Verse 12, for I will be merciful to their unrighteousness and their sin and their lawless deeds I will remember no more. ¿Cuántas veces se va a acordar todavía? How many times will he still remember? Pero la gente sí se acuerda si cometemos un error. But people sure do remember when we make a mistake. Y bien que se acuerdan. And they remember it well. Si pueden, te sacan hasta por radio y por todos lados. If they can, they'll put it out on radio, on Pero television, él however they garantiza, can. But he guarantees, yo no me acordaré más. I will not remember more. Pero esa conciencia elevada tener de que yo sé que Él no se acuerda más, But having that elevated conscience of knowing and understanding that he es doesn't remember el this único anymore modo que el verdadero creyente, hijo de Dios, puede caminar en total libertad. is the only way that a believer can walk in complete and full freedom. Porque no hay peor cosa que vivir con culpa. Because there's nothing worse than to live with guilt. Muchas veces gente se entera que tú hiciste algo malo Many times people will find out that you did something wrong. y van y te lo recriminan. And they go and they put it in your face or remind you about this. Pero Él ya se olvidó. But he has forgotten. Y si digo se olvidó, no es que se olvidó, sino que Él no se acuerda más. Él decide no acordarse más. It's not that when I say he doesn't remember, it's not that he doesn't remember, but it's that he made the decision to Porque no longer bring Él it to decide no mind. acordarse más. Because he decided, Porque he Él es made un that Dios decision. todopoderoso. Because he's a God that's all powerful. Qué lindo es saber eso. How wonderful is it to know this? Que lo que ya pasó, That whatever has Él happened, perdonó. he's already forgiven. Por eso Él vino That is why he a came remover to remove no solo el
pecado de dentro de las personas, not just sin from within people, sino como Juan dijo, but as John vino a said, removerlo del mundo. he came to remove it from the world. ¿Cuánto dice amén a eso? How many can say amen to Tenemos más that? posibilidades de vivir bien que mal. We have many more possibilities and opportunities to live good rather than wrong. Ahora mire el 13. Now look at what verse Él 13 trata de says. aclarar mucho a esa gente. He's trying to clarify this to the people. Dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, ¿está próximo a qué? ¿A revivir? ¿No a revivir? Wow, mire qué texto. In that, he says, a new covenant, he has made the first obsolete. Now what Oh, I like the word in becoming English. Obsolete. now what is becoming obsolete and growing old is ready to vanish away. El vivir en el tiempo que estamos viviendo. To live in the time that we are living in, Que el escritor a los hebreos where the writer to the se Hebrews, esforzó de todo corazón. he made such an effort with all his heart Suelten eso. for the people to let go of that. Lamentaban que el templo se les destruyó. They were so saddened that the building, the temple, had been destroyed. Algunos de ellos querían hacer sacrificio para calmar su conciencia. Some of them still wanted to make sacrifices to calm their Y el consciousness. escritor tiene que explicarles. And the writer has to explain Eso this to es viejo. them. That's old. Eso es viejo. That is Y old. está a punto de desaparecer. And it's ready to be Está a vanished. punto de desaparecer. It's ready to disappear and aquellos vanish días, away. In that Ya time, estaba por desaparecer. in that time it was already ¿Cuántos ready dan to be gloria a Dios? vanished. How many Que give yo no God tengo que glory? vivir por una ley que me ate a rituales. That we don't have to be a part of a Libre de religion rituales. that ties us to rituals. We're free from that. Mire ahora, y aquí sí está larguito. Let's look at what's coming next. And this is a little bit longer. Pero aquí varios textos son muy clave y lo demás voy a leer rápido. There are some very key scripture here, and the rest we'll read a little bit quicker. Porque hay unos énfasis aquí que a usted le va a ayudar para que se vaya de aquí diciendo entendí. Because there are key words here in scripture that's going to help you leave this place saying, I understood. Porque el deseo de este ministerio, esta congregación, The desire of this ministry, of this congregation, que usted viva feliz, is that you may live happy, tenga la mejor familia, that you would have the best la families, salud, health, las amistades, la friendships, empresa o el trabajo que tiene. businesses, or whatever job you may find el deseo de yourself. Dios. That's God's desire. De tal manera amó For he so loved the world que dio a su Hijo that he gave his son, para que todo aquel que en él crea so that whomever may believe in no se him pierda, mas tenga vida eterna. shall not be lost but have eternal life. Él vino, dice, para que tengan vida y vida en abundancia. He came so that we may have life and have it Cuando abundantly. dice ese escritor ahí, el traductor del hebreo, del griego, allí que tenga vida y vida en abundancia. When that was written in the translation from the Hebrew or the Greek, to have life and have it in abundance, El significado en español quiere decir una vida de larga durabilidad y de alta calidad. the translation is in Spanish is that you have a long life, Durability, ya. Que tenga una long lasting life. ¿Cuánto dice amén a eso? How many say amen to that? La ley tenía solo una sombra de lo que iba a venir. The law only showed a shadow of what was to come. Imagínense gente que se quiera quedar con la sombra. Can you imagine people that want to stay with this shadow? Imagínense que yo quiera quedarme con la sombra que mi esposa pasó por ahí. Can you imagine that I would want to stay or remain with the shadow where my wife once walked No, past cuando me? viajo a veces y no va conmigo ella, llevo una foto. When I travel sometimes and she doesn't come with me, I take a picture. Llevo la imagen de ella. I take her image. Llevo una sombra de ella. It's a shadow of Y her. la miro cuando estoy en el viaje. And when I'm on this trip, I Pero look at cuando her. vuelvo a la casa, But when I come back home, las fotos a otro lugar. we put the picture Y aside abrazar a la persona. and I can hug this person now. Así es como nosotros estamos. That's how we are. Debemos abrazar al rey que vive en We nosotros. must embrace the king that Y no lives quedarnos within con la us. sombra de rituales. And not just remain with the shadow of ¿Cuántos dicen amén a rituals. eso? How many can say amen to Mire that? ahora los versos que siguen. Let's read the following De verses. otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Verse 2, for then would they not have ceased to be offered, for the worshippers once purified would have had no more consciousness of sin. ¿Sabe lo que aquí dice? Que esa gente, si esos sacrificios y esos animalitos hubiera arreglado el problema, What they're saying here is that if those little animals and those sacrifices would have fixed that problem,
no tendrían conciencia de pecado. they would never have had any consciousness of sin. Por eso Cristo vino a remover, no a cubrir. That is why Jesus came to remove and not to cover. Vino a remover, no a calmar la conciencia. He came to remove and not to calm the Pero es conscience. lamentable que aún en el nuevo pacto y dentro del reino de Dios, But it's sad that even in the new covenant and within the kingdom of God, algunos tienen más conciencia de pecado que conciencia del Cristo que vive en ellos. some have more consciousness of sin rather than the consciousness of the Vienen a Christ la that reunión lives con una within them. conciencia de pecado. They come to gatherings háblame. with the consciousness of guilt. Dios, límpiame God, clean me. por mi culpa, por mi Speak to me culpa. because of my faults. Y se culpan tanto And they guilt themselves que so tienen tanta much conciencia de culpa y de pecado that they have so much consciousness of que sin and las manos error están pesadas aún para cantar. that their hands are even too heavy to lift and praise and worship. Es hora que se te diga. It is time for you to ¿Entiende know. lo que lees? Do you understand what you are reading? ¿Entiende lo que oyes? Do you understand what you're listening and ¿Puedes ver las hearing? letras que estamos leyendo? Can you see the words that we're ¿Qué reading? conciencia tienes o tenemos hoy? What conscience do you have today? Yo quiero tener una conciencia totalmente libre del I want to pecado. have a free conscience, Quiero a tener una conscience free of sin. Una conciencia tan fuerte de Cristo, I want to be so conscious of tan Christ consciente de Él, and so conscious of Him que el pecado ni siquiera se acerca. that sin can't even come near me Porque sé que estoy perdonado because I already know that I am forgiven y sé que fue removido el pecado. and I know that it's been removed. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. But with Verso the, 3. but in those sacrifices there is a reminder of sin Parece que every algunos de year. nosotros todavía hacemos lo mismo. It's almost as though some of Y us still traemos a do this. memoria mis errores. And we bring to memory all Y of en la our pareja a errors. veces lo que has hecho y lo que has hecho, And- uno a él y a ella.